صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کی اگلی منزلیں بہتر اور آسان فرمائے. اور میں ان سے اور ان کے پورے خاندان سے ان کے لیے دعاگو بھی ہوں اور تعزیت بھی کرنا چاہتا ہوں. جیسے کہ آپ کے علم میں ہے، کل ملتان میں PP 218 کا ضمنی انتخاب تھا. PP 218 NA 157 میں فال کرتی ہے اور وہاں سے قومی اسمبلی کے ممبر میرا بیٹا زین حسین قریشی ہیں، منتخب ہوئے تھے موسیٰ گیلانی کو ہرا کر. اور نیچے جو پیپلز پارٹی کے امیدوار لڑے ہیں، ان کے بھائی پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے اور ان کو ملک مظہر عباس خان نے شکست دی تھی واضح اکثریت سے. خدا کا کرنا ہوا، بقضاء الہی وہ اللہ کو پیارے ہو گئے اور ایک ضمنی الیکشن سامنے آ گیا. اب ہم نے فیصلہ کیا کہ ان کے صاحبزادے کو ملک فاسق مظہر عباس رام، جو ان کی ساری کیمپین کے انچارج بھی تھے، کرتے دھرتے بھی تھے، نوجوان پڑھے لکھے بھاگ دوڑ کرنے والے، پارٹی اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے ان کے صاحبزادے کو ٹکٹ دے اور ہم نے ان کو ٹکٹ دیا. لیکن پاکستان کی سیاسی اور نظریاتی سیاست کا زوال کا عملی مظاہرہ ہے PP 218. کس طرح؟ 7 ماہ پہلے اسی حلقے میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ دست و گریباں موسیٰ گیلانی پیپلز پارٹی کے امیدوار اور عبدالغفار ڈوگر مسلم لیگ نون کے سابق MNA مسلم لیگ کے امیدوار، پوری کیمپین کی ویڈیوز فوٹیجز پورے ملتان کے میڈیا کے سامنے ہیں. ایک دوسرے کے بارے میں جو کلمات کہتے رہے، ایک دوسرے پر جو کیچڑ اچھالتے رہے اور پیپلز پارٹی کی نون نفی کرتی رہی اور نون کی پیپلز پارٹی نفی کرتی رہی، وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. 7 ماہ میں ایک الیکشن آتا ہے، ایک وفات پائی جاتی ہے بقرراہی، تو سارے نظریے تبدیل ہو جاتے ہیں، ساری سوچیں بدل جاتی ہیں اور شیر و شکر ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیلکولیشن. اس کو کہتے ہیں سیاسی دیوالیہ پن، نظریاتی دیوالیہ پن. کیلکولیشن کیا گیا، کولڈ بلڈڈ کیلکولیشن، کہ اتنے ہزار ووٹ پڑے پیپلز پارٹی کو، اتنے ہزار ووٹ پڑے نون لیگ کو، ان کو اگر جمع کر دیا جائے تو تحریک انصاف نے یہ سیٹ نکالی تھی 45,000 ووٹوں سے، اور ان دونوں کو کلب کر دیا جائے تو نون اور پیپلز پارٹی کا مشترکہ ووٹ بنتا ہے 62,000. جیتا جتایا الیکشن ہے، بڑا واضح الیکشن ہے. پھر 7 والے حلقے میں سکندر بوسن صاحب سابق وزیر اور MNA، ان کو ساتھ ملایا جائے تو ان کی فیملی کا بھی وہاں اثر ہے، پڑوس میں ہے، پرانا گھرانہ ہے، سیاسی گھرانہ ہے، تو ان کا بھی اثر رکھتے ہیں، تو ان کو بھی شامل کر لیا جائے تو یہ 65-70 ہزار ووٹ لے کر ہم میدان میں اترتے ہیں. تو تحریک انصاف کیا کر لے گی؟ ایک. نمبر 2، شاہ محمود پر تو کوڈ آف کانڈکٹ لگ جائے گا، وہ بحیثیت MNA وزیر کیمپین کر ہی نہیں سکتا اور نہ کر سکا. زین قریشی پر تو ضابطہ اخلاق نافذ ہو جائے گا، اور ہوا وہ تو کیمپین ہی نہیں کر سکے گا. اور ہم سب فارغ ہیں، ڈوگر صاحب فارغ ہیں، یوسف رضا گیلانی صاحب فارغ ہیں، موسیٰ گیلانی صاحب فارغ ہیں، اور سب مل کے ہم کیمپین کریں گے. رائے منصب علی صاحب سابق MPA منسٹر فارغ ہیں، ہم سب مل کے ایک جتھا بنا کر ان کو اڑا دیں گے. اور نیریٹو یہ ہوگا کہ دیکھا ہم نہ کہتے تھے عمران خان کے غبارے سے ہوا نکل گئی، پنجاب میں تو ان کی کارکردگی صفر ہے، اور عوام نے مینڈیٹ کے ذریعے اظہار کر دیا.
रोज शाम को टॉक शोज पे बैठकर रात को बयानियां तजिए पेश किए जाते हैं उनकी पार्टी की तरफ से कि ये हो गया, वो हो गया जी, ये हो गया, उस्मान बुज़दार ने ये कर दिया, फलां ने ये कर दिया, पंजाब में तो कोई हुकूमत नहीं है, पंजाब में तो ये नहीं है, पंजाब में वो नहीं है, महंगाई होगी, ये हो गया, वो हो गया। पूरा उनने बयानिया बनाया कि तहरीक इंसाफ को हराना इस ज़िमनी इलेक्शन में एक इजहार पब्लिक सेंटिमेंट का इजहार करना है अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। ये बयानिया बनाया गया। अब मुस्लिम लीग नून के जो वहां उम्मीदवार थे 2018 में, वो कहते हैं जी हम आपके साथ खड़े थे जब आपका कोई टिकट लेता नहीं था, मैं आपका उम्मीदवार था, मुझे टिकट से मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूं। उसको कहा नहीं, हमने इलेक्शन लड़ाना है पीपल्स पार्टी को, गिलानी साहब को। गिलानी साहब के बच्चे अब एक नया फैसला करने वाले हैं। वो क्या है फैसला? वो फैसला ये है कि पंजाब में तो हमें पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल करीब में दिखाई नहीं दे रहा, और अगर हमने मुस्तकबिल में सियासत करनी है तो पंजाब में तो अब सियासत हो रही है तहरीक इंसाफ के दरमियान और नून लीग के दरमियान। हम 13 में हार गए, हम 18 में हार गए, और अगर हम अगला इलेक्शन भी हार जाते हैं, 3 मुसलसल इलेक्शन हार जाते हैं, तो सियासी तौर पर हमारे लिए नुकसानदेह होगा। चुनाचे हम आइंदा नून की तरफ शिफ्ट करें। ये एक सोच उनके सर्कल्स में चल रही थी। अब ये फैसला हुआ है नहीं हुआ, ये तो वो उन्होंने करना है, लेकिन ये डिस्कशन हो रही है। मैं उनके इनर सर्कल की बात कर रहा हूं। दूसरी तरफ जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे, उन्होंने तहरीक इंसाफ छोड़ी इसलिए थी कि पंजाब में तो हुकूमत बननी है, तहरीक इंसाफ की तो बननी नहीं है अगली हुकूमत, या नून की बनेगी, या नून की और पीपल्स पार्टी का आपस में अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, एक अलायंस ऑफ कोलिशन बन जाएगा। चाहे मरकज में इमरान खान वजीर आजम बन भी जाए, पंजाब में तो नून ही की हुकूमत बननी है। इंतजामिया भी हमें ये कहती है, अफसरान से भी हमारे ताल्लुकात हैं, फलाने से डीप रूट्स हैं उनकी। वो तो हो ही नहीं सकता कि पंजाब में तहरीक इंसाफ को हुकूमत मिले, मुमकिन नहीं है। चुनाचे उन्होंने तहरीक इंसाफ छोड़ी इसलिए पीपल्स पार्टी में चले गए। चले, उनका फैसला है। हमने अपना पैनल बनाया, इलेक्शन लड़ा, और अल्लाह ने कामयाबी दे दी। जैन भी जीत गए और मलिक मजहर अब्बास खान भी जीत गए। अब यहां होती है मीटिंग लाहौर में, मुस्लिम लीग की क़यादत उसमें बैठी होती है। मैं नाम नहीं लेता कौन कौन था, मुझे सबका पता है, क्योंकि जो उस मीटिंग में रावी बैठा हुआ था वो छोड़कर हमारे साथ शामिल हो गया। तो उसने मुझे मनोवन लफ्ज ब लफ्ज पूरी कहानी सुनाई, जिसको चेयर कर रहे थे कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ साहब। और वहां कहा गया, और किसने कहा? डोगर साहब ने कहा, साबिक एमएनए ने, कि शहबाज शरीफ साहब ये फैसला न करें, हमारा वोटर बिखर जाएगा और वो पीपल्स पार्टी के साथ नहीं चलेगा। आप मेहरबानी करें, मेरे भाई को टिकट दे दे, हम लड़ते हैं। लेकिन नहीं, फैसला हो गया, ऊपर से फैसला हो गया कि फैसला हमने ये करना है, एक मैसेज देना है, और उस मैसेज के लिए जरूरी है कि तहरीक इंसाफ को शिकस्त हो, और ये मैसेज जाए कि ये मैंडेट जो है, ये तो मैंडेट चुराया हुआ मैंडेट था। दैट्स द मैसेज। और वो बेनकाब हो जाएंगे। तो फिर डोगर साहब के साथ जो पीपल्स पार्टी के एमपी अब इलेक्शन लड़े हैं, मलिक अरशद साहब, वो अलहदा नशिस्त करते हैं। और वो नशिस्त क्या करते हैं कि डोगर साहब मान जाओ, मेरी मुखालफत ना करो, मुझे टिकट ले दो और पीपल्स पार्टी के टिकट पर लड़ने दो, क्योंकि मुझे गिलानियों की सपोर्ट चाहिए। गिलानियों की सपोर्ट के बगैर मेरा काम बनेगा नहीं। उनका जाती असर रसूख है वहां पार्टी के अलावा। और आप को मैं वादा करता हूं कि अगला इलेक्शन में पीपल्स पार्टी बने, नून के साथ आपके साथ पैनल बनाऊंगा, क्योंकि आपके पास कैंडिडेट है नहीं वहां।
आपका तो खला है, आपको एक विंग चाहिए, तो मैं आपका विंग बन जाऊंगा। ये दरपर्दा अंडरस्टैंडिंग हुई, उन्होंने अपनी पार्टी से फ्रॉड किया और इन्होंने यहां चाल चली, और उस चाल के जरिए ये इलेक्शन का आगाज होता है। अल्लाह के फजल करम से जब आप इन दोनों का आप क्लब करते हैं वोटों को, तो ये बनते हैं टोटल रजिस्टर्ड वोट का, ये बनते हैं, इनको पोल होता है 30% वोट 2018 में दोनों को मिला के, और तहरीक इंसाफ को पड़ता है 22% वोट। हम जीत जाते हैं क्योंकि ट्रायंगुलर फाइट थी, अब हो गई 1 to 1 फाइट, इकट्ठे हो गए, तो 30 एक तरफ 22 एक तरफ, सवाल इलेक्शन है। अल्लाह का करना क्या हुआ कि वो 30 से नीचे आ गए हैं 22 पे, 8% उनका वोट गिरा है इस इल्हाक के बाद, यानी कि 8% हल्के के वोटर ने नून और मुस्लिम लीग और नून के और पीपल्स पार्टी के इल्हाक को मुस्तरद किया है। उन्होंने कहा हम भेड़ बकरियां हैं, तुम जब चाहो घड़ी तोला घड़ी माशा, जब चाहो सुलह कर लो, जब चाहो हम पेट फाड़ देंगे, जब कहो हमें तसाब करेंगे, जब कहो ये है। ये क्या है? ये आप ऊपर बैठ के फैसले कर लेते हो, हम नीचे हम लोगों को फैसला करें, मोहल्लों में, चक्कों में, आबादियों में हम कैसे फैसले करें? हम आपकी खातिर पोलिंग एजेंसियां करते हैं, हम लोगों के खातिर लड़ते हैं, दस्तों गिरेबान हो जाते हैं, और आप फैसले कर लेते हैं। ना हमसे पूछा, ना हमसे एतमाद में लिया। किसी नून वाले को एतमाद में लिया नहीं, किसी पीपल्स पार्टी वाले को एतमाद में लिया नहीं। नतीजा क्या निकला कि जो सिटिंग चेयरमैन थे पीपल्स पार्टी के, मैं यके बाद दीगर नाम कह देता हूं, जावेद बाबर राम, कादरपुर रामा शहर के सिटिंग चेयरमैन पीपल्स पार्टी के साथ थे। वो फैसले को मुस्तरद करते हैं और तहरीक इंसाफ की सपोर्ट करते हैं। मार सलीम संडल चेयरमैन यूसी टाटेपुर सातवाली, पीपल्स पार्टी के टिकट पे चेयरमैन बने थे बल्दियात में, इस फैसले के खिलाफ रिएक्ट करते हैं और तहरीक इंसाफ की सपोर्ट का ऐलान करते हैं, शमूलियत अख्तियार करते हैं। खालिद नवाज लूथड़ चेयरमैन पीपल्स पार्टी यूनियन काउंसिल लूथड़ फैसले के खिलाफ एहतजाज करते हैं और तहरीक इंसाफ में शमूलियत करके हमारी इमदाद करते हैं। नूर जमान महे सिटिंग चेयरमैन पीपल्स पार्टी के इस फैसले को ठुकराते हैं और तहरीक इंसाफ में शमूलियत अख्तियार करते हैं और हमारी सपोर्ट करते हैं। चौधरी अब्दुल शकूर गुज्जर सिटिंग चेयरमैन मुस्लिम लीग नवाज के इस फैसले के खिलाफ एहतजाज करते हैं और नून को छोड़कर तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाते हैं। मलिक जफर राम टिकट होल्डर मुस्लिम लीग नून के पीपी 218 के, जिनने 25,000 वोट लिया 2018 में, इस फैसले पर एहतजाज करते हैं, जबकि उनको वादा किया गया कि आइंदा टिकट देंगे, ठाप लगाई, आइंदा टिकट आपको देंगे, अब मत घबराओ, आइंदा टिकट आपका हमसे लिखवा लो। उन्होंने कहा जी नहीं, ये नहीं। क्यों? अगर आपको नजरियाती आइंदा भी तो आपने पीपल्स पार्टी का मुकाबला करना है ना, तो मुझे टिकट दो यार, मैं लड़ने को तैयार हूं, मैं हार जाऊंगा तो कोई बात नहीं, पार्टियां हारती रहती है इलेक्शन, वजूद तो जिंदा रहता है, नजरिया तो जिंदा रहता है, निशान तो बैलेट पेपर पर रहता है। आपने तो शेयर का निशान मिटा दिया, आप तो नून के वोटरों का सौदा कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के साथ, खुदा ये ना करे। उन्होंने कहा नहीं, फैसला हो गया। उन्होंने कहा जी फैसला हो गया तो अस्सलाम वालेकुम, मैं तहरीक इंसाफ में जा रहा हूं, और वो तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। एक गफार डोगर तो है एमएनए, एक और गफार डोगर है जिनको कहते हैं सीनियर, उन्होंने सपोर्ट किया था गफार डोगर साहब को, नून को। उन्होंने नून छोड़कर और वो तहरीक इंसाफ का साथ देने का फैसला करते हैं और तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूं रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी। लीडर जब ऊपर बैठ के फैसले करते हैं और जब जमीनी हकायक से लाताल्लुक हो जाते हैं तो सियासी जमातों का जवाल तब शुरू होता है, जब पॉलिटिकल लीडरशिप खोखली हो जाती है, नजरियाती तौर पे खोखली हो जाती है और ग्राउंड रियलिटी से ना बलद हो जाती है। दैट इज व्हाट द पीपल डिसाइड एंड द पीपल सेड वी विल टेक आवर ओन डिसीजंस। आप लीडरशिप जो मर्जी फैसले कर ले, हमारा अपना फैसला है। और उन्होंने बल्ले पे मोहर लगाकर और कल तहरीक इंसाफ को, ये पहला टेस्ट केस था
میں آپ کی خدمت میں اور آپ کے ذریعے پاکستان کی عوام کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. یہ پہلا ٹیسٹ کیس تھا کہ پوری اپوزیشن ایک طرف اور تحریک انصاف تنہا ایک طرف. This was testing the ground, and the ground has been tested, and the people have rejected this alliance. They have rejected this alliance. اب رزلٹ آپ کے سامنے آ گیا اور اللہ نے کامیابی دے دی. میں گورنر صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, انہیں مبارکباد دی ہے. میں ملک واسع عمران صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں اور ان کے والد مرحوم کو. اور کل رات میں نے ان کی قبر پر جا کر فاتحہ بھی پڑھی اور ان کو مبارکباد دی کہ آپ اصول پر کھڑے رہیں اور آپ کے بچے کھڑے رہے اور اللہ نے عزت دی تھی. بظاہر یہ الیکشن جیتا نہیں جا سکتا تھا, اللہ عزت دیتا ہے. اب میری دو گزارشات ہیں. میری ایک گزارش ہے بلاول بھٹو زرداری سے. وہ ایک وفاقی جماعت کے سربراہ ہیں, چیئرمین ہیں, نوجوان ہیں, انہیں سیاست کرنی ہے. میں نے ان کو برٹش ہائی کمشنر کے ایک ریسیپشن پہ کہا تھا اور میں آج اس کو دہرا دیتا ہوں آپ کے سامنے. میں نے کہا تھا بلاول آپ کی والدہ کے ساتھ رہے ہیں, اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے, بڑا اچھا وقت گزارا ہے. انہوں نے مجھے پنجاب کا صدر نامزد کیا تھا پیپلز پارٹی کا, آپ جانتے ہیں سب دوست بیٹھے. میں ان کی قربت پہ رہا ہوں. میں پیپلز پارٹی کے ہر ضلع کے ایک ایک کارکن کو جانتا ہوں. میں ان کے نفسیات کو جانتا ہوں, میں ان کے مزاج کو جانتا ہوں. یہ جو آپ کر رہے ہیں اور جو کرنے چلے ہیں یہ نقصان دہ ہوگا. آپ جب تک ان چہروں سے چھٹکارا حاصل نہیں کریں گے جو آپ کی زوال کا ذریعہ بنے, پیپلز پارٹی پنجاب میں ٹیک آف نہیں کر پائے گی. یوسف رضا گیلانی تو 5 سال وزیر اعظم تھے اس ملک کے, اربوں روپے کے فنڈز لگائے انہوں نے اپنے حلقے میں, نوکریاں بانٹی ریوڑیوں کی طرح, بیت المال کا فنڈ انہوں نے لٹایا جیسے حاتم تائی ہے. یہ نتیجہ 2013 میں بھی شکست ہوئی سکندر بوسن کے ہاتھوں اور 2018 میں شکست ہوئی احمد حسین ڈیہڑ کے ہاتھوں, جس کو وہ کینڈیڈیٹ سمجھتے ہی نہیں تھے. کیوں؟ بیکاز دا پیپل آف پاکستان ہیو ڈیسائیڈڈ کرپٹ ایلیمنٹس, ووٹ اگینسٹ کرپٹ ایلیمنٹس. اگر میرے پر کرپشن کی مہر لگی ہے نا, میں بلہ پکڑ کے آ بھی جاؤں نا تو کرامت ثابت نہیں ہوگا. کیونکہ جس اصول کی میں بات کر رہا ہوں میرا چہرہ اس کی نفی کرتا ہے, میرا چہرہ اس کی نفی کرتا ہے. میرے چہرے پر کرپشن کی کالک لگی ہے. مجھے کیسے دھو دیں گے, بلہ مجھے پکڑا دیں گے تو میں بلے سے جیت جاؤں گا؟ نو سر, دنیا بدل گئی ہے. پاکستان کا ووٹر بڑا باشعور ہو گیا اور آج اکثریت نوجوان ووٹر کی ہے جو سوشل میڈیا پہ 1 منٹ میں مطلب چیز کہتے ہیں نا اچھال دیتا ہے جو اس کے دل میں بات آتی ہے, صحیح یا غلط. کسی کے قابو بھی نہیں ہے, وہ کسی کا تابع نہیں ہے. رزلٹ یہ ہوا کہ مسترد کر دیا, اربوں روپے کے ڈیولپر کو مسترد کر دیا. گیلانی صاحب سابق وزیر اعظم اس ملک کے حلقے میں لڑتے ہیں. ابراہیم خان صاحب ہمارے MNA بنے ہیں, وہ ان کو شکست فاش دے دیتے ہیں. پہلے مجھے یہ بتائیں, جو ملک کا وزیر اعظم رہ چکا ہو, جو پاکستان کا اسپیکر رہ چکا ہو, وہ پھر قومی اسمبلی میں آنا کیوں چاہتا ہے؟ مجبوری کیا ہے؟ آپ کی اولاد ہے, جوان اولاد ہے, آپ نے ان کو الیکشن لڑا رہے ہیں, لڑائیے. آخر نہیں دیکھا جاتا. سمجھدار بندہ وہ ہوتا ہے جو بھرا میلہ چھوڑتا ہے. آپ نے بھرا میلہ نہیں, آپ نے اپنا کیا کرائے پہ پانی پھیر دیا. ان کے صاحبزادے دوسرے حلقے میں کھڑے ہوتے ہیں, عبد القادر صاحب, ڈیہڑ صاحب ان کو شکست دیتے ہیں. ان کے تیسرے صاحبزادے موسیٰ گیلانی صاحب کھڑے ہوتے ہیں NA 157 میں, وہاں سے شکست پڑتی ہے. اور کل اس نئی گٹھ جوڑ کے باوجود, اس مکمکا کے باوجود شکست اٹھاتے ہیں. 4 دفعہ یکے بعد دیگر ملتان کے لوگوں نے آپ کو مسترد کر دیا ہے. بلاول
फैसले तो आप करते हैं और आपका हक है, मैं कौन होता हूं आपको कहने वाला। लेकिन मैं आज एक सियासी कारकुन होते के नाते कह रहा हूं, एतजाज एहसन गलत नहीं कहते, सोचो एतजाज क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जब ये फैसले करेंगे तो पीपल्स पार्टी का कारकुन तस्लीम नहीं करेगा, और उसका अमली मुजाहरा कल आपने मुल्तान में देखा है। और फिर आज है 2 अप्रैल, 4 अप्रैल को मोहतरमा की बरसी होती है, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी मनाई जाती है गढ़ी खुदाबख्श में। सारे लोग इकट्ठे होते हैं, स्टेज पे गिराने से तकलीफ करवाएंगे आप। जो तारा मार्का मार के आया है, जिनके साथ करप्शन मंसूब हो गई है, दैट हैज बिकम सिनोनिमस, दे आर करप्शन पर्सोनिफाइड। ये है जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी, ये है वो जाला कारकुन जिसने कोड़ा खाया, जिसने जेलें खाई, जिसने जमहूरियत का अलम उठाया। इज दिस पॉलिटिक्स? थिंक अबाउट इट माय डियर सन, think about it. That's not the politics of the future, because the people of Pakistan think differently today. और आप उसको स्टेज पे बिठाएंगे, बिठाए, मैं तो कौन हूं रोकने वाला। आप तकरीर करवाएं, आप लोगों से सुनिए आवाज क्या आती है, लेकर आए, इन्हीं चेहरों के साथ आप पंजाब में आए, ट्रेन मार्च कीजिए, देखिए रिस्पॉन्स क्या मिलता है आपको। दिस विल नॉट वर्क। एक दूसरी बात मैं अर्ज करना चाहूंगा कुछ उन दोस्तों को जिनकी मैंने गुफ्तगू घोटकी में सुनी। हमारे साथी हैं, मोहसिन हैं, भाई हैं, मोहतरम हैं। नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाना सियासी हमाकत होती है। मेरी राय में बेनजीर इनकम कार्ड का नाम तब्दील करना एक नॉन इशू को इशू बनाने के मुतरादिफ है। मेरी मुअद्दबाना गुजारिश होगी, मत कीजिए। मैं एक सियासी कारकुन हूं और मैं लोगों की सियासी नब्ज पर मेरा हाथ है। मैंने 35 साल घास नहीं काटा, सियासत की है। मैंने यूनियन काउंसिल से लेकर ऊपर तक का इलेक्शन लड़ा है, एवरी स्टेयर, बल्दियात, सूबा, मरकज, और अब तो बाहर खत्म हो गई है, अब तो दिन घर जाने के हैं। ये सियासी तौर पर फैसला दुरुस्त ना होगा। मैं आज भी समझता हूं मसला नाम का नहीं, मसला काम का है। काम करके दिखाइए। गरीब तबके को जो इमरान खान साहब ने एक नया प्रोग्राम किया है एहसास के नाम से, डॉक्टर सनिया निश्तर उसकी सरबराह है, बेहतरीन प्रोग्राम है पॉवर्टी एलिविएशन का। जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है वो महदूद है, उसके मुकाबले में अगर आप एहसास प्रोग्राम को देखें तो उसके बेपनाह जुज हैं। आप उस प्रोग्राम को प्रोजेक्ट कीजिए, उसको आगे लेके जाइए। अगर कहीं सर्वे गलत है, सर्वे दोबारा करवा लीजिए, लोगों को इत्मीनान बख्शिए। लेकिन इस खेल में मेरी राय में कोई सियासी फायदा नहीं होगा। बहसियत एक सियासी कारकुन के तजवीज़ देना मैं समझता हूं मेरा फर्ज है। फैसला क़यादत करेगी, जो फैसला करेगी आमीन। लेकिन एक जानतदार कारकुन वो होता है जो क़यादत को सही फैसला की तलकीन करता है। और मेरी आखिरी अपील अपने पार्टी के एक बहुत ही मोहतरम और मोहसिन से है, जहांगीर खान तरीन से। जहांगीर खान तरीन की बेपनाह खिदमत है। तहरीक इंसाफ, मैं मानता हूं उनकी काविश, उनकी कोशिश, उनकी सलाहियत, उनकी मेहनत, मैं कल भी मोतरफ था और आज भी हूं। उन्हें खुदादाद सलाहियतें बेपनाह हैं। ही इज ए डूअर और उनमें सलाहियत है। लेकिन मैं उनसे कहूंगा कि मेरे भाई सोचिए, आज जब आप सरकारी मीटिंग्स पर बैठते हैं तो फिर मरियम औरंगजेब साहिबा को प्रेस कॉन्फ्रेंस का मौका मिलता है और नून लीग सवाल उठाती है कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं तो क्या है। 62(1)(f अगर नवाज शरीफ साहब पर लग जाता है तो हम कहते हैं कि ओहदे के अहल नहीं है।
ना पार्टी के, ना सरकार के। और अगर 62(1)(f हम पे लागू हो जाए तो उसका यार्डस्टिक और हो जाए। तहरीक इंसाफ का कारकुन ज़हनी तौर पर इसको कबूल नहीं कर पा रहा, और आप तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन को मौका दे रहे हैं इसको एक्सप्लॉइट करने का। मैं आपसे दरखास्त कर सकता हूं, फैसले तो आपने करने हैं। आपके दिल में दर्द है, तहरीक इंसाफ के बनाने वालों में से हैं आप। मुझे कोई शक नहीं, धरना हो, बाकी जितना सफर था उस पर आपकी बेपनाह कॉन्ट्रीब्यूशंस है। लेकिन इस वक्त जब आप आगे बैठते हैं तो आप इस वक्त के चीफ जस्टिस जनाब आसिफ सईद खोसा के फैसले की तस्दीक होती है, क्योंकि वो उस बेंच के सरबराह थे जिन्होंने फैसला सुनाया था। आपको हक था, आपने अपील की, कोर्ट ने अपनी दानिश में कबूल नहीं किया। मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है, इल्तजा है, आपने पार्टी के लिए बेपनाह काम किया है, आप मदद कीजिए, आप हमारी रहनुमाई फरमाइए, हमें तजावीज़ दीजिए बैकग्राउंड में रहकर। जब आप आकर मीटिंग्स को प्रिजाइड करते हैं तो उस पर एतराज उठते हैं और बात छुपती नहीं है। वही अफसरान जो साथ बैठे होते हैं बाहर आके बातें करते हैं, वही वज़रा जो साथ बैठे होते हैं वो बाहर आके बात करते हैं। रूल्स ऑफ बिजनेस है, रूल्स ऑफ बिजनेस की नफी होती है। महकमे के वजीर हूं, फर्ज कीजिए जाहिद, और मैं फैसले करने शुरू कर दूं तो महकमे का सेक्रेटरी पाबंद रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत जाहिद का है या मेरा है? कि मैं प्रिंसिपल की बात कर रहा हूं, किसी की जात की बात नहीं है। और जब आप असूलों पर सियासत करते हैं जो इमरान खान ने की है तो उसको पजीराई मिलती है। किसके तसव्वुर में ना था कि इमरान खान इतने बड़े सियासी जो हैं बड़े बड़े कदावर शख्सियात उनको सियासी मैदान में चित कर देंगे। क्यों? उनका मौक़िफ़ में क्लैरिटी थी। उन्होंने चंद असूलों की बुनियाद पर तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी, और वही असूल हैं जो अल्लाह के फजल करम से पार्टी को लेकर आगे चला रहे हैं। और उन्हीं असूलों की बदौलत आज अल्लाह ने उनको इज्जत बख्शी है और वो हमारे मुल्क के वजीर आजम हैं। कौम की बेपनाह तवक्कुआत हैं उनसे, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको कामयाबियां अता फरमाए, अल्लाह ताला उनको मजीद इज्जतें अता फरमाए। पाकिस्तान की आवाम ने उनसे उम्मीद वाबस्ता कर रखी है, और मेरी दुआ है कि उनकी उम्मीदें परवान चढ़ें। तो मेरी गुजारिश है अपने भाई से, वॉलंटरली हेल्प कीजिए, बट डू नॉट एक्सरसाइज जिस पे कि उंगलियां उठें पार्टी पर और फैसलों पर। थैंक यू। वन एट अ टाइम, रिलैक्स, I'm here. और हमेशा सोच समझकर ही बात करते हैं। आपने बहुत बड़ी बात की है कि ऐसा नहीं था कि आपने वज़ीर आज़म साहब से इस बात का इजहार किया होता, आज पूरी दुनिया के सामने इजहार किया। जंगीर खान के हवाले से आपने उनके लिए अच्छी बात की है, लेकिन अगर ये बात आपने जब मीटिंग में नहीं की, क्या आपकी बात सुनी नहीं जाती? मैं जो कहना था कह दिया। आई विल लेट योर क्वेश्चन इज वेल लेफ्ट। अच्छा शाह साहब, ये बताइएगा, आपने जिक्र किया कि कुछ चेहरे हैं पीपल्स पार्टी को जो नुकसान दे रहे हैं, क्या आप बताएंगे कि वो कौन चेहरे हैं जिसके बारे में आप बिलावल साहब को मशवरा देंगे? गिलानी साहब, इसके अलावा अभी एक पे इक्तफा कर लें, जब उसे रजामंद होगा तो फिर आगे बताऊंगा। आपने कहा सियासत है वो करनी चाहिए बिलावल को, आप भी देते रहते हैं मशवरा और शेख रशीद साहब भी उनको मशवरा देते रहते हैं। नहीं, मेरा एतजाज एहसन साहब से ना कोई राब्ता है। एतजाज एहसन साहब खुद एक कदावर शख्सियत हैं, एक मंझे हुए सियासतदान हैं, और वो अपने फैसले खुद करते हैं। मैं कौन होता हूं उनको मशवरा देने वाला? वो बात करते हैं। मैंने उनके साथ काम किया है, पार्टी में भी किया है, और जब हम जॉइंट अपोजिशन थी वो तो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ थे सेनेट में,
جب نون کا دور تھا تو ان کے چیمبر میں بہت نشستیں ہوا کرتی تھی. جب پیناما کا کیس چل رہا تھا اور کیسز چل رہے تھے تو ان کی صحبت میں بیٹھنے کا موقع ملا, لیکن میں ان کے فیصلے نہ میرے علم میں ہیں اور نہ میں ان کو مشورہ دینے کی پوزیشن میں ہوں. آپ معاملات کو جس طرح لے کے چل رہے ہیں, لیکن ملک کی جو معیشت ہے اس میں عمران خان کی 3 دیشوں کی تقاریب 40 روپے لیٹر اسد عمر پیٹرول کہا کرتے تھے, آج پھر 6 روپے کا اضافہ ہو گیا. اب آنے والے دنوں میں بجلی کی قیمتیں بھی بڑھ رہی ہے, گیس بھی بڑھ رہی ہے. کس طرح عام آدمی جو تبدیلی کے نام پر عمران خان کے ساتھ چلا تھا اس کو اب تک کیا ملا؟ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو اس ٹیم میں بھی کوئی تبدیلی کی ضرورت ہے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے, اور عام آدمی بھی بڑا باشعور ہے. اگر باشعور نہ ہوتا تو ان کا یہ پروپیگنڈا اپوزیشن کا کارآمد ثابت ہو جاتا کل. عام آدمی بچہ نہیں ہے میرے بھائی, وہ کہندے نے نا جڑا پڑھے ہوئے نہیں وہ کڑے ہوئے ہیں سیاسی طور پہ. وہ کہہ رہا ہے کہ یار یہ جو بگاڑ ہے یہ 7 مہینے میں پیدا ہو گیا. وہ عمران خان کو, تحریک انصاف کو اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرا رہا. وہ دیکھ رہا ہے کہ 6,000 سے قوم کو 30,000 پر مقروض کس نے کیا. وہ دیکھ رہا ہے کہ پاکستان کا جب تحریک انصاف حکومت میں آئی تو 2 ہفتوں کے فارسٹ ریزروز تھے, اس نوبت پر پاکستان کیسے آیا. وہ دیکھ رہا ہے کہ جب تحریک انصاف اقتدار میں آتی ہے تو 6.6% GDP کا فسکل ڈیفیسٹ تھا. وہ دیکھ رہا ہے کہ افراط زر کی صورتحال کیا بنتی جا رہی تھی. وہ دیکھ رہا تھا کہ ڈالر کو جہاں ڈار صاحب چھوڑ گئے تھے وہ آرٹیفیشل جگہ پر پیگ کر گئے تھے, وہ ان ریئلسٹک تھا, اور اس نے اپنا ایڈجسٹمنٹ اس کی ہونی تھی. وہ سب چیزیں دیکھ رہا تھا. وہ دیکھ رہا تھا کہ جو اپنا جو لائن لاسز ہیں, جو بجلی کی چوری ہے وہ ختم نہیں ہو سکی. وہ دیکھ رہا تھا کہ 3 دفعہ اضافے کے باوجود وابدہ خسارے میں ہے. وہ دیکھ رہا تھا کہ سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ بیکاز آف اسٹرکچرل فلاز دور نہیں ہو سکی. تو یہ سارا انبار, یہ بوجھ عمران خان صاحب پر اور اسد عمر صاحب پر آ گیا. اب انہوں نے کوشش کی ہے اور کر رہے ہیں, ان کی بات چل رہی ہے. ان کا تو خیال تھا کہ پاکستان کا تو 2 ہفتوں میں دیوالیہ ہونے والا ہے, اور دیوالیہ کے قریب تھا ملک. وی ور ایبسولوٹلی بینکرپٹ. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے, عمران خان صاحب کی قائدانہ صلاحیتوں کی وجہ سے, ان کی رہنمائی کی وجہ سے, دوستوں کی امداد کی وجہ سے اس کرائسس سے ہم باہر آئے ہیں. ہم نے اپنے لیے ایلبو روم کریٹ کیا ہے, اور اب اسد عمر صاحب نے پی پی کو رد کیا. آپ کو اعتزاز احسن کی بات سننی کے ساتھ, اور ان کا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی لاہور میں گورنر پنجاب کے ہمراہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ 4 دفعہ ملتان کے لوگوں نے پی پی کو رد کیا.